नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ डिसेम्बर मास 19 तारिख शुक्रवार। आज मु नहीं देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडियोटी संपूर्ण देखंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई रखंतु। राशन कार्ड को नहीं बड़ घोषणा। नुआ वर्षरु बंटा जीव 15 लाख राशन कार्ड। जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा। नुआ वर्षरु आउ 15 लाख राशन कार्ड बंटा जीव। केही भी गरीब बिना राशन कार्ड रे रहिबे नाही। मंत्री कहिसेंती राज्य सरकार को पाखरे राशन कार्ड रो अभाव नाही। एजाएं सारा राज्य रे 6,39,000 कार्ड बंटा सरीछि। आहरी 15 लाख कार्ड आम पाखरे अछि। प्राय 15,33,000 आवेदन आसीछि। सेथिरु अयोग्यों को बाद दे समस्त योग्यों को राशन कार्ड मिलिबो बोली कहिसेंती मंत्री। आसुछि प्रमेय मैट्रिक गाइड। अभिज्ञ विषय विशारद प्रस्तुत करिसेंती क्लास कोर्स। आसंता 2026 फेब्रुआरी 19 तारिख रु आरंभ होछि चलित वर्ष हाईस्कूल सर्टिफिकेट बा मैट्रिक परीक्षा। एथर परीक्षा रे बसिबाकू जाउथवा प्राय 5,60,000 छात्र छात्री परीक्षा प्रस्तुति को सहज एवं शाणित कराइबा निमंते खूब शीघ्र प्रकाश पाइबाकू जाउछि प्रमेय मैट्रिक गाइड रो 10म संस्करण। इतिमध्यरे मैट्रिक परीक्षार ढांचा, प्रश्न शैली एवं मूल्यांकन पद्धति केतेकांशरे बदलिथिबा हेतु परीक्षा पई छात्र छात्री प्रस्तुति भी बदलिबा दरकार बोली अनुभव करी प्रमेय एथर नुआ धारारे नुआ रूपरे एही गाइड प्रस्तुत करिसेंती। 10म वर्षरे पहुंचीथिबा एही गाइड छात्र छात्री पई अधिक उपादेय एवं उपयोगी हेबो निश्चय। एथिरे विषय वारी आदर्श प्रश्नपत्र सह संभाव्य नमूना प्रश्न एवं परीक्षा टिप्स बा सफलतार स्वर्ण सूत्रमान रहिबो। खर्दार सांघातिक छात्र छात्री केलेंकारी। जाल सर्टिफिकेट दे टंका हड़प 149 पिलांको नाम रे मामला। खर्दार सांघातिक छात्रवृत्ति केलेंकारी। जाल सर्टिफिकेट रे टंका हड़प घटना 7टी कॉलेज रो 149 छात्र छात्री विरोध में रुजु है मामला। 100G ऑडिटी रु ए संपर्क में खुलासा होगा पर कार्यानुष्ठान ग्रहण करछि खर्दा पुलिस। छात्र छात्री विरोध में ठकई नहीं आईपीसी दफा 420, 35, 467, 468, 471, 474 रुजु करिछि पुलिस। संबलपुर रे सरुनी मंडी केलेंकारी। मिलन को खाता को जाउछि लोड अनलोड टंका श्रमिक निराश। चाषी गाड़ी मिल को जाउछि धान निजे करुछंती लोडिंग किंतु टंका नेउछंती मिल मालिक। ना संबलपुर रे ना बरगढ़ रे केउठी भी हेउनी मंडी हैंडलिंग। चाषी खोलारू धान लोडिंग करी आनुछंती मंडी रे अनलोड न करी टोकन काटिबा परे सीधा सही गाड़ी रे मिल को नेउछंती। मिलर केवल धान अनलोडिंग करुछि। असजड़ा अंगनवाड़ी भित्तिभूमि स्कूल घर बारंडा भड़ा घर तो केउठी कम्युनिटी सेंटर चली केन्द्र। अंगनवाड़ी गुड़िकरे भित्तिभूमि अभाव। एपटे निजस्व घर नथिबारु अंगनवाड़ी छोट छोट शिशु माने बार द्वार घोरी बुलुथिबा बेले अंगनवाड़ी कार्य दक्षता नहीं प्रश्न उठिछि। भित्तिभूमि विकास बिना सरकार केवल कागज कलम रे अपग्रेड करुथिबा चर्चा होउछि। मंडी व्यवस्था को नहीं सबुठी असंतोष। केउठी टोकन मिलुनी तो केउठी मंडी खोली थिले भी धान उठुनी। चलीछि धानर अमल ऋतु किंतु मंडी अव्यवस्था चाषी चिंतार कारण पलटिछि। दक्षिण पश्चिम राज्य रे सबुठी चाषी को धान बिकिबा पई हंतसंत हेबाकू पड़ुछि। केउठी मंडी खोलुनी तो केउठी टोकन न
ମିଳୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାସ୍ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବନି ରାସ୍ତା। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୂସ୍ଖଳନ, ମାଟି ଖସିବା, ଭୂବର୍ଗ ଗଠନ ବୁଝିବାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଫଳ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ କୌଶଳ। ଆଗାମୀ ଦିନର ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସିଟ୍, ଜାଲି କିମ୍ବା କପଡ଼ା। ଏହାକୁ ମାଟି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା, ସେତୁ, ଡ୍ୟାମ୍, ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ମାଟିକୁ ଧରି ରଖିବା ଓ ରାସ୍ତାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କପଡ଼ା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ଗାରିଆ ଡୁଡୁମା। ବର୍ଷ ତମାମ ଲାଗୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଗାରିଆ ଡୁଡୁମା ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୂଆ ରୂପରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ଡଙ୍ଗା ଘର ସହ ଲୁହା ବ୍ରିଜ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ଥରେ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଗାରିଆ ଡୁଡୁମା। ସଙ୍କଟରେ କପା ଚାଷ ନାହିଁ ମଣ୍ଡିରେ ସୁବିଧା, ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। କେତେବେଳେ ଧାନ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କପା। ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ମଣ୍ଡି ଚିନ୍ତା। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି କପା ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। କପା ମଣ୍ଡିର ସୁବିଧା ନ ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ କପାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ କପା ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। କୋରାପୁଟ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 2.9 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲମତାପୁରରେ 4.3 ଏବଂ ନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 4.6 ଏବଂ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 10 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।